So continually, O God, as we start our worship service, we declare, O God, na imo haging ibukbo Ginoo ang imong laang presensya nga nagapabuhat sa mga kasing-kasing karong kabuntaga, O God. Bless our lives, O God. Cleanse us, O God. Humble our hearts, O God, so we may be able to repent, O God, and turn away from our sins, O God. Thank you, Ginoo, na sa matag adlaw adunay paglaom, O God. Sa matag adlaw, Ginoo, ma-experience padayon namo, Ginoo, ang imong grasya ug ang imong kaluwasan. Mamuhat ka sa matag usa ka namo, O God, sa entire flow of our worship today. Kanimo namo ginasalig ang tanan, O God, ug kanimo ang tanang dungog himaya. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa pagbasa sa scripture. Good morning, church. Ang atong scripture makita sa 1 King chapter 15 verses 11 to 15. It says, Asa did what was pleasing in the Lord's sight, as his ancestors David had done. He banished the male and female shrine prostitutes from the land and got rid of all the idols his ancestors had made. He even disposed his grandmother Maacah from her position as queen mother because she had made an obscene Asherah pole. He cut down her obscene pole and in the Kidron Valley. Although the pagan shrine were not removed, Asa's heart remained completely faithful to the Lord throughout his life. He brought into the temple of the Lord the silver and gold, and the various items that he said his father had dedicated. God bless who is reading his word. Let us pray. Heavenly Father, thank you today, Lord. Lord, nga nanapod mi karon sa imong balay alampuanan, Lord. Lord, i-open among minds of hearts, Lord, sa pagmaminaw sa imong pulong. Lord, bless our musician, our worship leader. Bless your servant at mouth today. Lord, sa pagpaminaw namo sa imong pulong, Lord, nga kini Lord daladala namo hangtod sa among pagpamauli. Lord, sa among mga burdens karon, Lord, among i-surrender diha sa imong Ginoo. Ikaw lamang ang makahupay sa moa, Lord, wa nay lain pa. Busa, Lord, sa among pagpaminaw karon, Ginoo, tagay mi og wisdom, Ginoo. Lord God, sa uban pa namong makaigsunan, brothers and sisters, nga sila, Lord, magdali-dali silang lakang, Lord, aron makapaminaw sa imong pulong. Kang imong pulong, Ginoo, mao jud among sumbanan sa matag adlaw namo, Ginoo. Lord God, ikaw ang mamuhat. Salamat sa imong pag-provide sa mong mga needs. Lord, I need your Holy Spirit today, Ginoo. Ang imong Holy Spirit jud, Lord, ang mamuhat sa moa, Ginoo. We invite your Holy Spirit right now, Lord. God, sa among pagpaminaw diha sa imuha, Lord. Lord, dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Andam na bang tanan yung madayag sa atong buhi nga Dios? Amen. Amen. Ingon siya diri sa Salmo Kapitulo 100 verse 4, ana siya, daygan ninyo ang Ginoo, simba kaniya uban ang kalipay, duol kamo kaniya uban ang mga awit sa pagdayig, sulod kamo sa iyang ganghaan uban ang pagpasalamat. Sa iyang mga hawanan uban ang pagdayig, pasalamati siya og dayga ang iyang ngalan. Amen. 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 This time atong ipakpak atong kamot, atong isayaw atong mga tiil ug atong i-syagit sa pagdayeg ang atong mga tingog diha kaniya. Let us sing this song. Daygon ka. Let us sing with all our hearts. Daygon ka, o gawitan ka, o Diyos nga gamhana. Simbahon ka, o payawon ka, hangtod sa kahangturan. Sing ikaw nga ngayon, ikaw nga ngayon nga among pagalutan,
Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Let us sing, daigon ka. Daigon ka, o gawitan ka. O Diyos, nga gamhanan, simbahon ka. Simbahon ka, o bayawon ka. Hangtod sa kahangturan, sing ikaw ang angayan. Ikaw ang angiyan nga among pagaludhan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Let us sing, ikaw ang angayan. Ikaw ang angayan nga among pagaludhan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Sing, ibayaw, ipakpak. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Ilukso, isayaw ang imong tiil. Pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Ibayaw, ipakpak. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Ilukso, isayaw ang imong tiil. Pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Kay Jesus, kay Jesus, haduol na mo balik. Haduol na mo balik. Hari sa kaharian, labaw siya sa tanay bayaw. Ibayaw ang imong mga kamot o iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoong manluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Let us sing it again. Ibayaw, ipakpak. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Ilukso, isayaw ang imong tiil. Pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Ibayaw, ipakpak. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Ilukso, isayaw ang imong tiil. Pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Kay Jesus, kay Jesus, haduol na mo balik. Haduol na mo balik. Hari sa kaharian, labaw siya sa tanay bayaw. Ibayaw ang imong mga kamot o iluhod ang imong mga simbaha. Ginoong manluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Let us sing it again. Ibayaw ang imong mga kamot ug iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoong manluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Lasing ibayaw. Ibayaw ang imong mga kamot o iluhod ang imong mga simbaha.
Ginoong manluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Once again, let's sing ibayaw. Ibayaw ang imong mga kamot, ug iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoong manluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Amen. Yes, so God, Lord, tinuod kayo to Diyos na ikaw ang ngayang simbahon, imong ngalan ang ngayang ibayaw. For we believe, Lord, na hapit na ang imong pagbalik din sa kalibutan, O God. And this time, church, let us continue to worship our God. Let us continue to sing praises unto Him. Badayon na to siya nga simbahon, pasalamatan o pasidungan sa tibok natong kinabuhi. Let us sing this song, Labaw sa Tanang Butang. Let us sing with all our heart. Yes, Lord. Ikapang matagasing-kasing, O God. Kung sama ng mga katigayunan, kung mawala ka sa akong piling, magunsa man ang kaanyag ning kalibutan, magunsa man ang kaanyag ning kalibutan. Kung ikaw, Diyos, dili ko makaumba. Atong balikon. Magunsa man ng mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran, magunsa man ang kaanyag ning kalibutan, magunsa man ang kaanyag ning kalibutan. Kung ikaw, Diyos, dili ko makaumba. Labaw sa tanang butang, labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, ug di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Amen. Atong balikon sa pagkanta, magunsa man ang katigayunan, magunsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran, magunsa man ang kaanyag ning kalibutan. Kung ikaw, Diyos, dili ko makauban. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Let's see, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, Diyos. Oh Diyos, kalinaw ko sa kanunay,
Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, Ikaw lang ang kalipay ko, Ikaw lang ang kalipay ko, Ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos. O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, ug di ko igabaylo ang present. Let us sing labaw sa tanang butang, labaw sa tanang butang, gihigugma ka, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Once again, let us sing labaw sa tanang butang, labaw sa tanang butang, kikinahanglan ka. Let us worship our God. Di ko igabaylo, yes Lord, ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Yes, O God, Lord, we worship you, O God. We continue to glorify your name, O Lord. Labaw ka sa tanang butang, O Diyos. Ug labaw ka sa among mga problema. Labaw ka, Ginoo, sa among mga pagsulay. Labaw ka, Ginoo, sa mga pagduha-duha, sa mga kabalaka, O God. Ang imong gahom, ang imong ngalan, O Diyos. Labaw sa tanang butang, O Lord. Busa, Ginoo, wala may angayang ikabalaka, O Diyos. Wala may angayang ikaproblema, O God. Wala may angayang, Ginoo, ikaguol. Kaya anaka ka na mo, O Lord. Anaka andam mo tabang ka na mo, Abba Father. And we continue to worship you, O God. Padahin kami nga mudayig, diha ka ni mo, Lord. Padahin kami na magpasalamat, diha ka ni mo, Abba Father. Yes, O God. Yes, Lord. We continue to worship you, O God. Let us continue to worship our God. Come on, church, let us sing this song. Presensya mo, basta gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Once again, let us sing labaw sa tanang butang, labaw sa tanang butang, kikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko, ang kinabuhi ko. Yes, O God, ang kinabuhi ko. Yes, O Lord, kanimo ang tanang pagdayeg, tanang pasidungog, tanang pagpasalamat. Di alam kanimo tanan magibalik, O Diyos, ang among kinabuhi, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus, amen ug amen. Atog tagaang ako nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Makapaglingkod na ang tanan. The Lord. Praise God. Amen.
Once again, happy Sunday, everybody. Happy Sunday. Greet na mo katapa nila ka sa left and right. Ina, happy Sunday. And of course, ay greet ng mga mama dira sa yung dool, no? Ina, happy Sunday. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa tanang mga mama. Bagiitan ug mapinanggaon kayo na to nga inahan, no? Praise the Lord yun sa ilahang kinabuhi. We also greet our mother dira ang nga nagatanaw online. Happy Mother's Day and happy Sunday sa tanan. And so as we start to hear the word of the Lord this morning, let's first declare our slogan. Declare nato no ato ang ginatuuhan. Let's declare together. Kaya na ba memorize sa tanan? Sabay-sabay ta. 1, 2, 3, go! Jesus is my Savior. I am His disciple. I'm a Bible reader. I'm a man of prayer. I am an evangelist. Amen. Praise the Lord. Can we look together in prayer? Let's pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you, O Lord, nga nga kamustagon. Salamat, Ginoo, sa imong grasya, sa imong gugma nga nagauban ka namo, Ginoo. And Lord, as we hear your word this morning, anoint your servant, O God. Gamita ako ang kinabuhi, Ginoo, akong baba, Ginoo. And ang tanan na akong mga pag-andam, O God, may it speak your word, O God, and your will, O God, na magpa-remind ka na mo, Ginoo, how to live, O God, in godliness, in pleasing you, O God, sa mong tibuok kinabuhi, Ginoo. Be with us and bless our worship. Bless our hearts, O God, niya nga kabuntagon, Ginoo. Salamat, Lord, sa pag-uban ka na mo, Ginoo. Nalagon ka in Jesus' name. Amen and amen. Once again, good morning and happy Sunday sa tanan ng mga inahan. Kumusta ang kasing-kasing sa mga inahan diri ah? Okay ra, happy? Pauta na ang kasing-kasing sa mga inahan nga doon sa inyo. Kumusta, mama? Kumusta? Kining mga inahan kay magkasinabot yun ni sila. Matanaw pa lang pa nag-struggle ba ni nga mama? O malipayon ba ni nga mama karong panahon na? Pero above all, I believe na lahi lang yun ang strength sa isa ka inahan. Amen ba? Lahi ra ang strength sa isa ka inahan, especially. Lahi ra pod ang kasing-kasing sa inahan nga hugot og pagtuo dira sa Ginoo. Na as we have heard sa pila ka bulan na siguro natong balik-balik sa dili balik-balik sa atong series sa Kings, daghan-daghan natag nailhan. Gikan kay David ning ambak kay Solomon, pagkaabot kay Solomon. Sa previously we have heard about Jeroboam, Rehoboam. And so, sa to ang series sa First Kings, the Triumph and Tragedies, I believe, kabalo gyud no? Kung nagstorya ta sa First Kings na libro, First Kings and Second Kings, this talks about the kings of Israel. Now, ang ato ang title karong adlaw, it is about faith, no? Sa triumph katong nadungog, kadalasan ang triumph gyud na ma-experience sa hari sa Israel, it is when their faith dira sa Ginoo. Di ba? Igsuon, pag ikaw magsalig dira sa Ginoo, maka-experience pa kag pakyasa sa akong decision sa kinabuhi ay. Oh? Ka-experience maghihapon? You know, being in the presence of the Lord and being in the will of the Lord, dili pasabot ana nga lang mag-decide sa imong mga plano sa kinabuhi. Muna siya, pag kings gani, kining mga kings gani kay kanang nagasalig og nagaobey dira sa Ginoo. You know how many times there is always peace in the land. Pasabot pag kining hari nga nagalid sa Israel nagatuman dira sa will sa Ginoo, there will always be peace in the land. Nagi peace ba walay kanang dili siya puno og kagubot. And so kung naay mga kings nga nagsalig dira sa Ginoo, other kings also had experienced tragedies. So when we talk about tragedies, dili siya tragedies nga kanang na-aksidente, but it is more about their personal choices sa kinabuhi. Para last week, no, nakadungog ta kay Jeroboam, kay Rehoboam, and
how sadly ang Israel dapat isa lang sila, na divide sila. Unsa ganito ang division sa kingdom sa Israel? Israel and the Judah. No? Sadly, dapat isa lang ni sila. Pero because, in the first place, when they wanted, murag ganing nagpabadlong gid sila sa Ginoo, namugos gid sila sa Ginoo, nga gusto sila hari para sa other na mga countries, bisan naa na ang Ginoo nga nag-reign sa ilaha. Mo lang naka-experience yun sila mga tragedy sa kinabuhi. Now, we are in 1 Kings chapter 15, and sugod gyud dira makita nato dira kung may mga Bible with you sa 1 Kings 15. Pinakauna nga ato ang makita dira King Abijah or King Abijam. Same lang na sila identity. Sa 1 Kings 15:1 it says Abijam began to rule over Judah in the 18th year of Jeroboam's reign in Israel. Okay? So pasabot ana, while si Jeroboam, siya gapay nag-reign sa Israel, nakambyuhan na si Rehoboam. And this is Abijam, okay? Or si Abijah. He reigned in Jerusalem for 3 years. His mother was Maacah, the granddaughter of Absalom. Verse 3. Now, verse 3 dira. Next slide. Please read. Verse 4. But for David's sake, the Lord his God allowed his descendants to continue ruling, shining like a lamp, and he gave Abijam son to rule after him in Jerusalem. So, unsa ni siya? Kini siya, nahitabo ni siya in fulfillment sa covenant sa Ginoo. Sa gingon sa Ginoo, kay Solomon, nga time, tungod kay wala ka nag-follow sa ako, imuhang descendants will ka nang maguba ba? Pero dili pa na mahitabo dayon kay naagay po'y magpabilin nga imuhang mga descendants. And this is what happened. But you know what? Nga nung gi-allow gyapon sa Ginoo sa verse 3 again, na nakita naman unta nga kini si Abijam same lang gihapon gibuhat. Nag-commit gyapon siya sala, idolatry. Mo ginang pinaka, you know what? Mo ginang pinaka-hate sa Ginoo ang idolatry. Muna siya, he committed the same sins as his father Rehoboam did. But, sa verse 4, God allowed his descendants to continue ruling not because they are a good king, not because perfect sila, but it is because God had promised David na ang young descendants will reign. You know what? Again, kung tanaw ni mo sa pananaw sa Ginoo, even kita makasasala kay ta, how much more kini yung mga hari. But what happened here? Why did he allow this to happen? Nga mag-reign pa dayon ning makasasala ang mga king. It is because he wants to preserve what he's promised to David. So next slide dira nagingon dira Abijam was not a godly king. Wala na siya next slide pa. Wala na siya nag-follow sa will sa Ginoo, nagpadayon ang idolatry na sige, next slide. Nagpadayon ng idolatry, he still commit the same sins. Next, God allowed his descendants to continue ruling because again and again that is the promise of God. And once God promises something, it will really happen. Covenant na sa Ginoo. Kung kita promise breaker ta, no? Kung kita promise breaker ta, ang Ginoo will really keep his promise because he is our promise keeper. Muna siya. Okay, next slide. Kining pag-preserve, next slide, okay? Kining pag-preserve sa Ginoo sa ilaha doesn't mean nga kana ganing gi-overlook lang sa Ginoo ang ilahang mga idolatry. Because you know, continuous idolatry deepens spiritual crisis. So meaning, at this time, grabe na ang pagkamakasasali sa mga tao because this is what the king did. Nga dili na mabuhaton. We will worship other gods. We will have detestable gods nga pwede namong buhaton para simbahon. This is what is happening at this time. But next slide. Still God continues his promise because
God preserves David's life. Preserve sa Ginoo ang linya or lineage sa ni David, not because wala nagtanaw ang Ginoo sa merit, the king's merit, but because of his promise. Again, it is because of the promise of the Lord. This is the foreshadowing of grace of Jesus Christ. Okay, even again and again, Christians, bisan makasasala ta, bisan mapakyas ta, dili mahurot ang grasya sa Ginoo. Aren't we thankful? Pasalamatan ba mo nga grabe ang grasya sa Ginoo sa iyong kinabuhi? Di ba? Kining idolatry, kining present na I believe this is what God hated the most. Because once you have this divided heart, dili ka makasalig fully dira sa Ginoo. Dili ka mo-obey fully dira sa Ginoo. Dili ka maminaw sa will sa Ginoo sa imong kinabuhi. So at this time, brethren, the real battle that they are facing is more than just physical. Dili lang sa physical na bahin. Ang ilang problema ani kaya mag-worship sila, but it is more in their spiritual problem. It is the real battle is spiritual igsuon. Kanang may experience gani ninyo nga, ay, dili lagi ko gusto mo simba karon. May experience ana. Murag kapoy lagi luya lagi kayo kung lawas karon ay. Katong kanang mga nagaplano daraan, yung mga daraan na, uy, dapat karon na year makabasa kog Bible, mahuman ako ang whole Bible. Mahuman ako ang whole Bible sa isa ka tuig. Pero naguna-una pa lang kag abrihan ng imuhang Bible. Wala na kayo experience na mga makapastop sa imo sa pagbasa. Kapansin mo, ana. It that we are in spiritual battle igsuon. Wala man ta sa war dere no. Wala man ta dito sa Iran, wala man ta na experience ng ana. But more than this physical battle that we face, we have this spiritual battle sa tong kasing-kasing nga mahimo na tong problema. Muna igsoon pagutan ay imuhang katapa dira, are you battling spiritual battles? Are you battling spiritual battles? Kanang gusto na ko magbag-o. Gusto na ko mo serve dira sa Ginoo. Gusto na gid ako ma-experience mga free ko from all of these sins. But you know what? There will always be problem. Muna siyang igsuon, hopefully every day, we get to recognize pa, asa gikan na natong kusog. Asa gikan natong kusog igsuon. Sige mo lamang. And so, we will talk more about this. Faith, failure, and fallout. Muna siyang title gyud. So, pag human na to kay Asa dira, ato na siyang skip si Asa kay short lang na iyahang part diri Asa 15, we will go to King Abijam. We will go now to King Asa. Si King Asa nga nag-rule sa kingdom of Judah. Okay? Nag-rule siya sa Judah. And you know the title? FFF. Remember? Faith, failure, and fallout. So, kini si King Asa, nagsugod ni siya sa faith. Okay? Nagsugod ni siya sa faith. The king's faith. In 1 Kings 15, 11 to 14, Pipulit ang basa, 11 to 14. Asa did what was pleasing in the Lord's sight as his ancestor David had done. Verse 12. He even deposed his grandmother Maacah from her position as queen mother because she had made an obscene Asherah pole. He cut down her obscene pole and burned it in the Kidron Valley. Next. 14. Please read. Okay. Remember na siyang Asa, remained completely faithful to the Lord throughout his life. Okay, this will be a big deal sa tong pagtayo ng
focus sa kinabuhi ni Asa. Now, kining 1 Kings 15, mo ni siya, kining 1 Kings, diri agi na detail kung kinsa to pasunod-sunod na king sa Israel and sa Judah. When we go to the next books, which is the Chronicles, mas mabasa nato dito ang detalye sa kung unsa ilang buhat. Okay? So, nag-start ta, diri kay Asa sa iyahang pagtuo. Kini si Asa, when he began to rule over Judah sa 28th year of Jeroboam's reign, he reigned Jerusalem 41 years. Again, 41 years siya. While si Jeroboam nagpadayon sa pag-reign sa Israel, he pulihan niya kay namatay na iyang amahan na si Abijam, siya na ang nag-reign diri as sa Judah. Okay, man na siya. So now we will go to Second Chronicles. Okay, dito Second Chronicles. Okay, at this time again, they are experiencing ganing tragedy sa ilang kinabuhi just because they have these idols. No, na sila yung mga Ginoo nga gipang simba. And so, in Second Chronicles 14, 2-7, Asa did what was pleasing and good in the sight of the Lord his God. He removed the foreign altars and the pagan shrines. He smashed the sacred pillars and cut down Asherah poles. So pasabot, kato gani nga mga gods weeks ago na discuss nato unsa ni nga mga gods, unsa ang ginabuhat para simbahon ni nga mga gods. Ani no, na sa Judah, na even dito sa Israel kanang gubot na gid kaayo ang Israel. Okay? So in verse 5, verse 4, next slide. Asa also removed pagan shrines as well as the incense altars from every one of Judah's towns. So Asa's kingdom enjoyed a period of peace. Next slide. During those peaceful years, he was able to build up the fortified towns throughout Judah. No one tried to make war against him at this time, for the Lord was giving him rest from his enemies. Asa told the people of Judah, please read, next slide. Okay. You know, by this time, ang nahimo nga role ni Asa, ni King Asa, it is to have Judah reformed. Gireforma niya ba? No? Gireforma niya. Nagsugod yun din nga si David, grabe ang pagsalig sa Ginoo. Walay gods ani nga time. Nagsugod lang ning gods because of, kinsa gani? Solomon. Sa latter life ni Solomon, nagkaroon siya daghan kayo nga asawa, daghan kayo nga babae, welcome niya ang different gods. Muna siyang murag nagpenetrate ba, no? Ang mga gods sa lain na mga sa foreign land na kasulod na sa ilahang matag lugar. Muna siya sa gibuhat ni Asa dire, gipang tanggal niya, gipang sunog, gipang wala niya mo gato even ang iyang lola nga si Maka gidepost. When we say gidepost, gitanggal siya sa iyang position because Maka was worshiping Asherah poles. Okay? Muna siya nagasimba sila dira, na sila ginatuko dira nga tagdagko kayo nga mga paghano, mga shrine para simbahon. So ang gibuhat ni Asa gyud sa iyang pagreign, tanggalon nato ni kay dili ni mauyon sa Ginoo. Muna siya makita nato ganina nagasalig sa verse 4, he commanded the people of Judah to seek the Lord. So meaning by this time Judah kanaganing na-restore ang ilang relationship nila sa Ginoo. So gwapo kayo no? Nakita na to ang faith ni Asa dire. Gwapo kayo ang pagsugod niya. Kay mao man gid ang will si Ginoo even sa tong presidente ato yung mga desire nga unta ato makatunong tag maayo nga president. Kaya ganing kung isa may mali
sa ato ang nasod mausab. Di ba? Mao magina siya. And same as here sa Judah nga gusto sa Ginoo gid na mausab ning mga pagsimba nila nga dili maayo. And this is what happened. So because Asa showed his faith sa Judah, there is peace in the land. So verse 6, they have experienced peaceful years nga walay makipag-war sa ilaha nga mga kalaban nila because the Lord has protected Judah. Kamaayo lang, di ba? Kisa may gusto sa ato ang gagubot? Wala man Na may gusto dire gagubot? I believe wala. And this is because the Lord is working in their lives. Naminaw sila sa plano sa Ginoo. Naminaw sila sa will sa Ginoo. They sought the Lord and there is favor in every side. There is favor in every side. Not only that, dili lang dira nga nagkaroog reform, dira nga giusab nga wala tong mga gods, but also Judah trusted the Lord sa ilang kinabuhi. In verses 9 to 14 in the same chapter sa Chronicles, once an Ethiopian named Zerah attacked Judah with an army of 1 million men. 1 million men, di ba? And 300 chariots. They advanced the town of Marisha. So Asa deployed his army for battle in the valley of Marisha. Then Asa cried out to the Lord his God, "O Lord, no one but you can help the powerless against the mighty." Imagine kadaghan sa ilang mga kalaban. Ani by this time, wala ang gibuhat ni Asa imbes na mag-deploy siya mga daghan pud ng mga army niya. He went straight to God. Nangayon siya tabang siya, "Lord, walay laing makatabang sa amoa." Kadaghan man sa ilang kalaban. Siya walay laing makatabang sa powerless against this mighty. Help us, O Lord, our God, for we trust in you alone. You see, they trust in God. Even out of this many huge army, nga ilahang ka atubang ani. Yang gingon, it is your name that we have come against this vast horde. Kining mga kalaban nila at muulang ang maka-experience, kaya maka-defeat ani. So siya po, "O Lord, you are our God. Do not let mere men prevail against you." Ayaw itugot, Lord, na kining mga tao, kining mga kalaban na mo, mas madaog against you. And so, next verses, Ana, they experience victory. Verse 12, now verse 12 dera, Ate Monique. Please read. Verse. Okay, see? Here, against the million, what they have. Imagine, murag 1 and no million. Sana siya 1 versus 1 million. But if you have God with you, if you let the Lord mag-rule sa imo, kining mga, bisan pa siguro 1 million imong kalaban dira, you will experience victory. Because the Lord is with you. Do you trust God, Igsoon? Do you trust God? Do you have the faith that God can do impossible things in your life? Yes. That is really true. The Lord is working sa tuwa. He is mighty. He is mighty. Mighty to save. Very beautiful. That is my favorite song. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Wow. Forever, author of salvation. Rose and conquer the grave. Jesus conquered the grave. You see? God can do impossible things.
God can do impossible things. Oh, if only we trust in the Lord. Lisod ba mo salig sa Ginoo igsoon? So no, raglisod-lisod yun. Labi na ka ng full of anxiety, full of kabalakata. Mo gani nang ang giampo gani before. Lord, help us overcome our unbelief. Kay naagid tayo mga bisan kabaluta nga dapat mosalig ta sa Ginoo na unbelief sa tong kasing-kasing. But you know, by this time, because King Asa trusted the Lord, he put his faith in the Lord, there is peace. But peace doesn't mean free of troubles. Okay? Dili pasabot nga you prayed for peace, wala na kayo problema. Kaya, wala na tayo problema, no? Wag problema, magkita na tayo problema sa batang adlaw, may nalang po kayo mga ginagmay nga problema. Ginagmay nga problema ba na? Ay, wala ko kalaba. Ay, nakalimot ko gluto. Ay, unsa na po sa anon karon. Kaya kung dinag ko na unsa na ako pagbayad sa balay sa deka, unsa na ako pagbayad sa kong mga loans and all of that. Or mga sakit, mga balatian na incurable. You know, those are big problems. But as we put our faith na sa Ginoo, we can experience peace. Again, next slide. Peace doesn't mean we are free of troubles. But peace in God frees us from these trouble. Do you believe na i-free mo sa Ginoo sa trouble? Amen ba? So same as King Asa. Sa sugod ni baliktad ang nahitabo sa kinabuhi mong gudi King Asa. Grabe ang pagtuo ni King Asa, no? Sa sugod. But you know, even kings falter. Even ang mga be careful. Nakabata kita niyo sa next slide. Be careful. Good kings, even good kings falter. Ma-fail gyud ang tao. Even the good king sa Israel. Naadra sa next slide. Even the good kings will experience failure. They are not, even when we think of King Asa, maayo man si King Asa sa tunog, no? Maayo siya, kaya gitanggal ang mga pagan gods. Wala siya nagsimba, wala siya nagkarog idolatry, gipagtanggal niya ng idolatry in their land. But even this good king experienced failure. He is not a perfect king. This shows that he is imperfect. Good. Kasi whenever kada feeling na to, kusog-kusog na to ang pagtuo dira sa Ginoo, naagay makapashake sa to ang pagtuo. And for King Asa, he experienced failure. Second point, the king's fear. Yan, ganina, it is the king's faith. Karon, it is the king's fear. And this shows King Asa's downfall. Okay? Unsa ang downfall ni King Asa? It is the fear of defeat. Fear of defeat. Kay, wala, gwapo na good, no? Good standing na good si Asa. Naminaw siya sa Ginoo. There's peace in the land. So, nahadlok siya, pareha sa other kings, nahadlok siya nga makuha ang kingdom sa iyaha. Una siya sa verses 1 to 6. No? Verses 1 to 6 in Chronicles, in 2 Chronicles 16. In the 36th year of Asa's reign, King Baasha of Israel, lahi na ni ang king ani no sa Israel, invaded Judah and fortified Ramah in order to prevent anyone from entering or leaving King Asa's territory in Judah. Kaya pag may tag-fortified, ganing parang mga dagko kayo nga mga gipang, saan na siya? Wall ba? Murag wall, no? Nga ilahang gipang protect ang ilahang mga lugar. Kung sa tapa, murag gate na kanang wall. Inana siya. Para dili makagawa sa mga tao, gulay makasunod sila. So that is fortifying their kingdom. Okay? Muna siya, sa verse 2, Asa responded in order to prevent by removing the silver and gold from the treasuries in the temple of the Lord and the royal palace. He sent, tungod kay nahadlok siya kay King Baasha sa Israel, nakabuhat siyang mali nga desisyon, made alliance with King Hadad of Aram. Kining Aram, foreign country ni. Dapat dili nila ni kakampi. So, nakipag-partner siya dito, who was ruling in Damascus along with this. Siya lang yung dara, Verse 3, please read.
Wala. Okay, go. Verse 4. Ben-Hadad agreed to King Asa's request and sent the commanders of his army to attack the town of Israel. They conquered the town of Ijon, Dan, Beth Makkah, and all the store cities in Naphtali. Verse 5. Please read. Yes. Then King Asa called out all the men of Judah to carry away the building stones and timbers that Baasha had been using to fortify Ramah. Asa used these materials to fortify the towns of Keba and Mespah. So kini, nahadlok siya kay King Baasha. No, kay murag naghimog pamaagi si King Baasha ba nga dili walay makagawas, kana murag preventive and also kana kita na to diri nga naging wise po ni si King Baasha. So, ang gibuhat ni Asa diri he decided to make allegiance with the king of Damascus. The king of Damascus. You know, is this a wise decision? Para dili na mo dako ang war sa ilaha, para maproteksyonan niya ang iyahang kingdom, he made allegiance with the king of Damascus. Was it really wise? It looked wise, no? What he did was wise. But the question is, next slide. That's just the next slide. Was it a wise decision? No? Was it a wise decision? In verse 7 to 10, next slide. In verse 7 to 10, at that time Hanani the seer came to King Asa and told him, Because you have put your trust in the king of Aram instead in the Lord your God, you missed your chance to destroy the army of the king of Aram. Because he made an allegiance with the king of Damascus, the king of Aram. Di na niya ma-destroy ang Damascus. Di niya ma-destroy ang Damascus. Next verse 8, please read. Next slide. Okay, so you know, the decision that Asa had made failed him to trust in the Lord. Kaya kung mingpalo lang yun siya dito sa Ginoo, para siyang good standing sa sugod ba? Nakalibot manggod siya, nahadlok manggod siya. Imbes kaya nagsalig siya dira sa Ginoo, nagsugod na siya nga gwapo yung pagsalig dira sa Ginoo, na-experience niya ang iyang failure because instead of coming to the Lord for protection, dili niya ma-destroy ang Damascus, di na niya ma-destroy ang king of Aram because nakipag-friend siya. Pag may nga natag he made treaty, pagka na siya madukan nimo sa war, pasabot na nakig-amigo, nakig-uli sa relasyon. Which is, this is not the will of the Lord because this is a foreign land. Dapat i-destroy na sila. But he made allegiance. And you know, this is what failed King Asa. Nakikstorya si Hanani sa iyaha. You missed your chance to defeat the king of Aram. Wala ba nimo na remember unsa ang gibuhat sa Ginoo? When you relied on the Lord, He handed them over to you. The eyes of the Lord in verse 9 in the whole earth. In verse 8, verse 9, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those who hear, whose hearts are fully committed to Him. What a fool you have been. From now on, you will be at war. Imagine, nanaunta sa peace ang Judah ani nga time. But because nahadlok, fear of defeat for Asa, he has become a fool. Now, balik sila sa uno. Nanay war na ilahang ma-experience.
Sa pagdungog ni Asa ani sa verse 10, he was so angry kay Hananay nga iyang gipapriso si Hananay. And nagsugod na pod siya, nagsunod na pod iyang mali nga desisyon. Put him in stocks, and at that time Asa also began to oppress his people, some of his people. Because King Asa experienced fear of defeat, he had this downfall. Muna igsuon dili di ay maayo nga mahadlok ina mong katapad ra ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Kung nahadlok ka sa imong future, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Because so long as you trust in the Lord, God will rescue you no matter unsa kahadlok ang imong ginapagdaanan karon igsuon. Remember unsa ang cycle of sin sa Israel? Kapila na to ning istoryahan. Next slide. Na-picture dara sa next slide. This is the cycle of sin. Okay? Mo ni usually ang ilhanan sa pagiging Israelite. Okay? Nagsugod ta dira sa sin. Okay? Nagsugod sa sin. Tapos, tungod sa ilang sala, maka-experience silang suffering. Okay? Pamalandungan na to na. Sa ilang suffering, the Lord will give supplication. Okay? Naay supplication. Pasabot ana, i-supply na ihatag ng Ginoo. Para maka-experience sila of salvation. No? Salvation. And then, after anong salvation, giluwas na sila. Peaceful na ang land. Meaning na asali peace, silence. Kanang kalma ng heart ba? Wala na sa war. Para sa nina-experience, ani nila Asa sa Judah by this time. Na ay peace sa land. And then, because comfortable na sila ang nagitag problema. Si King Asa, experience, sin again. And then, the cycle goes on and on again. Sin, suffering, supplication, salvation, silence, which gives peace. Unya, kay kalma na ang mga heart, tingbalik na po sa pagpakasala. Pag kita gani, komportable na kahit sa sala, igsoon, sa ato ang kinabuhi. Feeling nato, kaya na nato buhato ng atong gusto. Di ba? Mo na siya, napansin ninyo? Pag feeling ninyo kanang wala, kaya kanang gaan kayong kinabuhi karon. Ay, sige, buhaton ako ni. Okay lang man, wala may problema. But your decisions is leading you to sin. Muna igsoon, kung komportable na kayo mong kinabuhi karon, unya na kay ginabuhat dira o na kay mga gusto buhatan dira suriha sa imong kasing-kasing, i-check sa imong heart. Kasi dili na paingon na kagsalaan na. Pag once balik na pagkasala, mutuyok na pagkasasin because this is the normal thing that Israelites, I believe, dili lang Israelites, but also us usually do. Kita mo na itong usually ginabuhat. You know, kining gibuhat ni Asa nga reform, those are all temporary. Wala agad siya nagpadayo, no? You know, because tao lang po si King Asa. Murag kita ba? Kana gani validation na to, sorry, tao lang ko. Usahay ma-overuse na nato na siya nga term. Overuse na nato na siya nga term. But true enough, mapakyas kita kung ato ang sarili ato ang relayan. So on. Ato ang sala, magtuyok-tuyok lang. That is because that is us. You know, faithfulness not just defines a true king. Nana sa next slide. Faithfulness, not just power, defines a true king. Ang imong pagiging faithful dira as sa Ginoo mo na imong strength igsoon. Hindi mo katapad dira, be faithful to the Lord. Be faithful to the Lord. Be faithful. But because of King Asa's decision, he experienced fallout. Okay, this is the third F. Fallout. When we say fallout, synonym ni siya sa consequence. Okay? Synonym ni sa consequence. The kings fall out. Next slide. Failure to repent. He did not repent. Kato nag-istorya si Hananay sa iya, ha? Unsa yung tubag sa verse 11 to 14? The rest of the event of Asa's reign from beginning to end are recorded in the book of Kings of Judah and Israel. Verse 12,
in the 39th year of his reign, 39th year of his reign, Asa developed a serious foot disease. Okay? Yet, even with the severity of his disease, he did not seek the Lord. Okay? Wala siya. Ning-seek dira sa Ginoo. He failed to repent. He failed to trust God sa iyang kinabuhi. That is, you know what? Kining iya ginabati, it is a consequence sa iyang mga mali nga desisyon. This is what he experienced. Kining foot, this is, wala pagid siya ning balik dira ang nangaypasaylo sa Ginoo. Instead, nagpagahi siya ng kasing-kasing. So on, if we fail to repent, we will not experience how the Lord will free us. Gusto ba ka nga ma-free sa imong mga sala? Gusto ba ka ma-free ni ana nga problema? Gusto ba ka ma-free sa kasakit na imong nabati? Basta na kay unforgiveness na sa imong kasing-kasing. You know, you have to repent. Pag mo yung ganit tag-repent, nangutanan ko na sa mga nag-evangelize ko, gipangutanan ako ni isa-isa ni mga young people last week. Mag-repent ko para luwason ko si Ginoo. Unsa din ang repent? Kana mga pasaylo si Ginoo. Yes, that is correct. But you know, more than magmangayog pasaylo sa Ginoo, repentance means turning away from that sin. Naupangutana, do you or will you turn away from your sin? Will you turn away from your sin? So don't be comfortable in sinning. Don't be comfortable just because you are like Asa. Nagsugod ka sa pagtuo. Because you know, we are prone sa failures. We are prone to fail, especially if we trust in ourselves and we rely on the things that what we think we can do. And if we fail, surely, we will experience a fallout, just like King Asa. Especially kung paghahiun na itong kasing-kasing, we will experience such consequence, fallout sa itong kinabuhi. But you know, with this life of King Asa, the bottom line here is, bisan pag-unsa kadaghang king ang naa sa Israel, bisan pagpila ka president ang mag-lead sa atong country, dili gud maging perfect. It is because ang perfect nagikan dira as Ginoo. Ang Ginoo lang ang perfect. Para sa ingon ni Kuya Hill atong Friday ba, ana siya sa prayer meeting. Unsay pulo sa kingdom? Kung way lami ang king. Unsay pulo sa kingdom? Ang imong king wala nagkadema og decision sa imong kinabuhi. This is same way with the Israelites. Unsay pulos sa ilang pagpangayo og king kung in the first place disregard nila ang ilang pagsalig sa Ginoo. So igsuon. Sa tong title nato, failure and fallout. Beware with these things because sometimes once we rely on ourselves, especially feeling nato maayo na kay tong standing sa pagtuo, we will make decisions na dili maayo, same as King Asa. Let's look to God in prayer. Let's pray. Heavenly Father, how much we thank you, O God. Salamat Ginoo Lord, that bisan sa among mga kapakyasan, nagpabilin ka sa pag-redeem ka namo, sa pagpakita ka namo, sa imong kaluwasan, o sa imong grasya, O God. Father, we continue to ask you. Parin ka nga magauban ka namo, parin ka nga magapakita sa imong pagpamuhat sa mga kasing-kasing, O God. Giyahi kami, O Lord, kay mga kasing-kasing are prone to wander. We will fail to trust you and make our own decisions, Father. Mong giyahi kami, O God, o padayon kami, O God, bag-uha na mahimo gid kami, O God, na mag-rely kanimo sa matag desisyon, sa matag adlaw, Ginoo. Salamat sa imong pulong karong adlaw, Ginoo. May it be, Lord, na magapamuhat kini, O God, magatransform sa matag kasing-kasing, sa matag sa Ginoo. Dalayon ka in Jesus' name we pray. Amen and amen.
Now karon, because the Lord is faithful, amen ba? Let's give God our thanksgiving through our tithes and offerings. Dagon ka, ug awitan ka, O Dios nga gamhanan. Simbahon ka, ug bayahon ka, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang iyan nga among pagalunhan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahangturan. Wala na ilain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. O Diyos, ikaw ra. Yes, O Lord, ikaw ra gyud Ginoo. Ang pasalamatan dayigon O God, kay ikaw ra Ginoo. Ang Ginoo is faithful until the end. Lord, dawata kining abot sa imong katawhan O God. Salamat Ginoo sa imong sustaining grace, sa imong overflowing blessing nga among nadawat niya sa the past week, O God. Padayon kami nga magasalig kanimo, O God, nga sa umaabot na mga adlaw, O God, padayon na mo ma-experience ang imong grasya. Salamat, O God. Padayon ka nga magapanalangin namong Jehovah Jireh. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ito palakpakan tubing Ginoo. Hallelujah. Now, this time, we will go sa ato ang announcement. Okay? First thing, we will recognize ato ang mga kaigsuunan nga finally and officially has declared publicly their faith in the Lord. Now, I will read here the citations. GMBT Worldwide Ministries Incorporated, in the ministry to the ministry of the Good Shepherd Church Mulig sends this certificate of baptism, which testifies that in obedience to the Lord Jesus Christ's command, name, born on, was baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit on the 3rd day of May 2026 at Roseville Inland Resort, Barangay Alambre, Toril, Davao City. Signed, Reverend Mary Chris Damapias, officiating minister, Reverend Joshua Park, GMBT President. Now, please come forward as I call your name. Vince Rayo Sintos. Sige, tapos dito. Congratulations. Picture tayo ni. Dili ay. Okay, next we have Jasmine C. Bucalot. Jasmine. Okay. Next we have Emmanuel G. Dalman Jr. Next, Romero G. Dalman. And then, next we have Kevin Dalman. Tapos, Maria Adeliada B. Dalman. Next we have Haswell Ray R. Maghuyop. And then, J.L.
Cabarubias. D. Cabarubias. Next, Junaise R. Cabarubias. And Shakire R. Cabarubias. Okay, now I think kailangan mag-picture daw. Sige. Congratulations once again. Congratulations again. Kini atong mga igsoon. Wow, praise the Lord sa kinabuhi, no? Daghan-daghan gid mga kaigsoonan who declare their faith dira sa Ginoo. Congratulations. Okay, praise the Lord sa iyong kinabuhi. Now, I'm so sorry. Wala pa na siya napirmahan and kailangan pa na siya few changes. So, probably next day karon and recognition lang na siya. And recognition sa inyo kay yes, walay pirma. So, I will be giving a new copy next week. Okay, thank you so much everybody. Praise the Lord. Now, this time, as you are settling, please go settle down. You will have another announcement. Kids worship. Padayon gapon. Next slide. Padayon. Prayer meeting every Friday. I think next Friday will be dire. Okay, and then cottage prayer sa Mendoza Lapus family, Elatilea. And then see you on Friday. Then atong Bible study. Wala atay Bible study today. And then Bible study will be updated by Kuya Hill for the men's. And padayon namong ginaawhag ang for the temple building ang matag-usa. And okay, women's fellowship on June 12 sa CF dito sa Lanang sa main church. You will have women's fellowship with the other women's pod sa matag GMBT churches. So we hope to see you there on June 12 next month. Next slide. And also next Sunday, we will have men's outreach from the Good Shepherd Church Lanang sa main. Lanang no? We will have outreach here. There is a church karong Sunday o maabot na Sunday. So unsay baton ana? Dalaha ang inyong mga bata, no? Mga bata ang mag-join diri for they will be giving out school supplies and other goodies. Apil po dahil mga mama? 20 ka families. So, apil na mo ana tanan. And I think we are encouraging po some probably from the Barrio Sook and mga diri. I think kana lang siya. Now, we will have our special presentation for the mothers. Tama ba? Okay, so we welcome Ai for our na siya i-render ng special song for everyone. Nindot kaya mong gitarist? Kanta po da. Say thank you, Lord, just for loving me. Many times I don't forget every need that you have met. Oh, thank you, Lord, I know showing me. You were there when I am down and out. You're holding me. Your love is so amazing. It changed me. And all I have, I raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you. Everything for who you are. You cover me and touch my heart. I wanna say thank you. You're the best who has saved me. And now the thought of you giving peace divine.
sent to carry on. Should be into one to pay, but instead you took my place. Amazing grace. More than just a song, even though I don't deserve your love for me. You love me and I fall, and you show me mercy. Here I am with all I have. You raise my hands to worship you. I want to say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me and touch my heart. I want to say thank you. Oh, thank you. And here I am with all I have. Raise my hands to worship you. I want to say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me and touch my heart. I want to say thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. I want to say thank you. Thank you. Happy Mother's Day! Okay, dari na ang mga mama sa Atubagan. Sa matag mama, ginawag ang tanan nga mga mama. Pwede po tawag bangko na to diri no? Kay special biya na to mga mama diri today. Sige, salamat kaayo. Kay ubay-ubay biya tong mama diri nga. Grabe ka mga warrior sa pagtuo, warrior sa pagbangga sa ilahang mga pamilya. Wow. Praise the Lord sa mga kinabuhi sa matag mama. Dagan-dagan tag mama diri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wow. Oh, sunod mga pila ka years from now, madagdagan na ni. April na mi. Bitaw sa... At ano palakpakan niya ang kinabuhi sa itong mga mama? Praise the Lord. And so... Oh, by this time, na may mga for sure na may mga anak diri no? Na may mga anak diri So, ang mga anak will go to their mamas and greet them Happy Mother's Day with a very beautiful na mga flowers handcrafted by our very talented na Pastora Chris. Praise the Lord. Okay, greet your moms. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Oh, napadali mga mama. Mama ni Jasmine. Tagay pulang yung mama ni Jasmine. Mga bata, tagay yung pulang yung mama. Here I am with all I am. Wow! Happy Mother's Day! O, ina yung mama. Happy Mother's Day, mama. I love you. Pag I love you mo, say, labi mo pag I love you sa yung mga mama. I-take na ninyo today. Ay na, for today, ma, ako'y magluto. For today, ako'y manghugas. For today, ako'y manglimpyo. Oh, ang reaction ni Jasmine. Ako'y manglaba. Ano na ito? Sige. Unsa yung ihatag sa yung mama today? Kanang tabangan niyo yung mama, ha? Sige, smile! And ako ginahangyo si Pastor Chris to pray for our mothers. Sige, maayong. Happy Mother's Day! Wala pa to'y kuwan ha. Wala yung drama-drama karon na year. But we praise the Lord for your life. So let us pray. Let's stretch out our hands and pray para sa atong mama. We believe that they are precious gid sa atong kinabuhi, no? So let's bless them with whatever blessing that you could think of. So let's pray. Heavenly Father, we thank you, O God, for today. Salamat kaayo sa imuhang pagkamaayo. Dili lang kay sa among kinabuhi, but even these moms na nasa imong atubangan. Lord, you have seen them. Nakita nimo ang ilang struggles.
nimo ilahang sleepless nights, O Lord God. Nakita nimo ang ilang mga worries, mga kasing-kasing, O Lord God, especially para sa ilang mga anak, O God. And Lord, you have seen them. You have seen them. Dili siya hidden from your sight, everything na ilang ginagian, O God. And so, Lord, padayon mi na nagahangyo na ikaw mag-bless sa ilahang matag usa-usa. Lord, we pray na ikaw mag-bless kay Ate Zara, kay Ate Nace, even pagani kay Ate Leia, Ate Jen, Ate Susette, Ate Merlin, kay Nanay Adelaida, and even kay Sister Charlita, O Lord God. We thank you so much for their lives. And Lord, we pray and ask na ikaw gayoy padayon na magapilo na panalangin diya sa ilang kinabuhi. Lord, you know their heart's desire, how they long na ilang family, O Lord God, mahimong usa diya sa pag-worship diya kanimo. You know the desires that they have for their future. And so, Lord, bless them abundantly, O Lord God, with joy that is incomparable, with peace that passes all understanding. And Lord, amo ang mga pag-ampo that they will have good health sa kanunay, O Lord God, that they will always be joyfully serving you until the last of their breath, O God. Lord, salamat sa kusog ug kabaskog na imong ipahatag sa ilaha kanunay, and may it be that your Holy Spirit will go with them wherever they go. Salamat, O Dios, sa ilang matagkakinabuhi. Bless them, O God. This is their day. You have created them, O God. And we pray na more and more ang panalangin nimo magadagayday sa ilahang kinabuhi. Salamat, O Dios, sa imong pagkamaayo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Picture, picture! Picture So, everybody, sa... lang mga mama. Sit Picture down sa lang, asa mga ko cellphone. Ang mga mama, Ay, na picture. Doon sa middle kay. tumakap. Smile! Smile. Happy Mother's Day, mga mama! Mga gwapa kayo itong mga mama, no? Grabe, daghan na kayo na silang na ano na nalagpasan na storm sa ilang life and sa paglaban nila para sa pamilya. Alright, so Okay. sabay na lang ta since nakakuan. So, sa likod ang uban, sa likod. Lingkod lang sa mga mama, lingkod lang kay kami Yeah. na lang dari ang mag-adjust. likod. Ali, mag-picture sa ta! Okay, Ali, everyone, everybody, likod. Kuya JL and MJ and Kuya Marvin and Monique and everybody, come up. Come up. Ang mga gagna. Alright, everybody. Okay. Sa likod. Yes. Compress! Sige! Dire rayo. Si Noah, ibutang si Noah sa mga tabangan kay para di matabang. Noah! Tapad ka kay. Oops, careful kayo dyan. Okay. Oliver, dire ka, Oliver! Dire ka, Opikas. Dire sa Opikas. Oh, grabe. Okay. Happy Mother's Day. Sige, Kuya JL. Tapat kay Monique ay. Dala lang pa, dala. Okay, Happy Mother's Day. 1, 2, 1, 2, 3, smile. Okay, yung sabay-sabay tayo. Happy Mother's Day. Tapos sana. Ay, Happy New Year. Yan na. Stuck together. 1, 2, 3, go! Happy Mother's Day! Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Dili, we love you. Ano na lang? Happy Mother's Day, we love you. Ano? 1, 2, 3, go! Happy Mother's Day, we love you! Happy Mother's Day sa mga mama! Okay. And of course, ha? Okay, of course, natay special food, no? Nakita na ito wala sa plano, but praise the Lord for the provision. So this time, bago nag-settle ang uban,